Mga idol, kini nga video mga idol, kay Boardpit lang gihapon ta mga idol, no? So, PVC pipe, atong sumadahon mga idol, kung pila kini ka Boardpit, no? Kanilang sa, kay nangita kong kahoy, wala ko kita. So, kani nga PVC pipe, di dos, no? Dos, niya ang length, ang gitason is 4 feet. So dara mga idol, ang atong formula, no? Board feet equals thickness measured by inch times width measured by inch times length measured by feet or by foot over 12, no? Then ang atong measurement is radius is 1 inch, no? Ang diameter, no, 2 inches, no? Radius is 1/2 of diameter, no? Then ang atong length is 4 feet, no? Since lingin man siya idol, PVC pipe man siya, so ang atong formula, muna niya ang atong formula. Board feet equals circle area times length over 12, no? So, kuhaon na to ning circle area. Wala na thickness o width, no? Kay lingin man mga idol. So, muna no? Formula atong ibaba, i-simplify na to. Board feet equals 5 radius squared times length over 12. So, gamitan na to og proper equation of math operation. So, dara mga idol. Pero, ang uban na ni mga idol, di man maklaro, kay ballpen raman, ato lang putol-putulon, no? Kay dili masulod sa papel. So, here we go. Dara ang equation. Sige. Board feet equals 5 radius squared times length over 12. Then, simplify, baba natin. Board feet equals 3.1416, open parenthesis, 1 inch, close parenthesis, then squared. Then times 4 feet over 12. So, and then, baba pa tayo. Board feet equals 3.1416 times 1 square inch times 4 feet over 12. Then, simplify pa. Board feet equals 3.1416 square inch times 4 feet over 12. So, dara. Board feet equals 12.5664 over 12. So, board feet equals 1.0472 board feet, no? Muna itong sumada mga idol. So, kini nga PVC pipe, aduna siya sukod nga 1.0472 board feet, no? Kung shafting ni siya, solid ni siya, shafting mauna siya, 1.04 board feet. No, kay hollow man siya, PVC pipe man, cylinder man, or cylindrical man, takloban na to ning lubot, sudla na tog tubig, punon, ana, ang tubig ana, nga sulod, na ay 1.0472 board feet, no? So, mao lang to mga idol.